That's scratch for today. Only for 2 throws. Yan ang mga idol. Bante pa. Hey, second throw. Dito na may? Okay. Second throw. Yes sir. Sure ball John. Marami na. Ala, ang lalaki. Ang dami. Yan na. Banti ba ang dugol? Karpa to. Karpa. 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 Karpa doon. Laki. Ang klaseng isda to. Hala. Hala ka na. What happened? Hala ka na. Idol. Grabe ka idol. Hala ka grabe idol. Idol. Ano yan idol? Hala. Hala. Karpa. Karpa. Ang laki. Ay hindi. Ang laki idol. Grabe ka idol. Talunan sila. Talunan no? Yang ano no? Bilis na pangyayari no? Bilis ng pangyayari at kaganapan. So ilang minuto lang. Sa ilang minutong sa isang minuto. Naroon eh. Hagis pa tamayo? 20 kahagis. Uli tayo ng mga 300 kilo. Grabe yun no? Laki tilapia oh. Yan, lapad yan. Lapad. Tanong ko karpa. Yan, mo. Ah, laki oh. Karpa yan eh. Lapad idol. To, kala ko karpa to. Ang lapad. Ayun oh. Parang ano eh. Giant. Parang tilapia. May nanablig no? Pero Super big. extremely Mantap. Oh, mantap. Extreme huge. Oh, Very nice. very nice. Like ka-idols. Idol. Oh. Yeah. That's scratch for today. Only for 2 throws.